U današnjem video radu analiziram kako se do danas rusko borbeno vozilo za podršku tenkovima pokazalo u borbi. Naime, kako izvestio ruski sajt Vesnik RM 12. septembra ove godine, ruska vojska će rasporediti najnoviju generaciju borbenih vozila za vatrenu podršku BMPT-72 Terminator na bojnom polju u Ukrajini. BMPT koji koriste ruske oružane snage, poznati kao BMPT Terminator, verzija iz 2017. je modernizovana verzija BMPT-72 Terminator 2. Uveden u naoružanje ruske armije krajem 2010-ih, ovaj model je doživao svoje prvo značajno korišćenje u specijalnoj operaciji ruske vojske u Ukrajini. BMPT-72 Terminator 2 je najnovija generacija borbenih vozila za vatrenu podršku u familiji borbenih vozila za podršku tenkovima BMPT. Model BMPT 2017 ima istu šasiju kao tank T-72, ali sadrži različite modernizacije i poboljšanja u odnosu na raniji Terminator 2. Zadržao je osnovno naoružanje, dva automatska topa 2A42 kalibra 30 mm, 4 protioklopne vođene rakete 9M120 Ataka, koje koriste i jurišni helikopteri Mi-35M, i sekundarno naoružanje koaksijalni mitraljez kalibra 7,62 mm PKTM i automatski bacači granata. Međutim, model Terminator 2 iz 2017. godine ima poboljšane sisteme za upravljanje vatrom i bolju balističku zaštitu, što ga čini efikasnijim u savremenim borbenim okruženjima. Primjena BMPT Terminatora modela 2017 u Ukrajini je prvi značajan borbeni test ovog borbenog vozila. Ruske oružane snage su uvele BMPT da ojačaju svoje tenkovske jedinice u složenim borbenim situacijama, posebno u urbanim sredinama gde su tenkovi ranjivi na zasede, protiv tenkovske vođene rakete i pešadiju naoružanu ručnim bacačima. BMPT je borbeno vozilo koje može premostiti jaz između tenkovskih operacija i pešadijske podrške, jer nudi više zaštite i vatrene moći kako bi se osiguralo napredovanje ruskih oklopnih snaga. U Ukrajini BMPT je bio raspoređen uz tenkove serije T-72 i T-90M, prvenstveno u urbanim i šumskim područjima gde su tenkovske jedinice nailazile na jak otpor ukrajinskih snaga. Kombinacija automatskih topova kod BMPT-a, protioklopnih raketa, mitraljeza i bacača granata učinila ga je veoma efikasnim u neutralisanju pešadijskih položaja, lakih oklopnih vozila i pružanju vatrene podrške za tenkovske jedinice koje nastupaju. Međutim, njegov stvarni učinak u Ukrajini naišao je na različite rezultate. Dok su vatrena moć i oklop BMPT-a smatrani efikasnim taktičko-tehničkim karakteristikama u određenoj vrsti napada, bilo izveštaje da vozilo nije korišćeno u velikom broju ili optimalnoj ulozi. Jedan od razloga za to je taj što ruska vojska možda nije u potpunosti integrisala BMPT u svoju strategiju kombinovanog dejstva različitih borbenih sistema. Pored toga, sukob u Ukrajini je pokazao da su moderne okruženja na bojnom polju, posebno u urbanim sredinama, izuzetno ubojita za oklopna vozila, čak i sa vozilima za podršku kao što je BMPT. Takođe je bilo izazova sa ruskom logistikom i visokim intenzitetom borbe koji su ograničili široku upotrebu BMPT-a. Vojni analitičari ističu da, iako se BMPT dobro pokazao u određenim ulogama vatrene podrške, to nije dramatično promenilo ukupnu efikasnost ruskih oklopnih jedinica u Ukrajini. Ipak, njegovo raspoređivanje je istaklo važnost namenskih oklopnih vozila za podršku u savremenom ratovanju, posebno u urbanim ili asimetričnim sredinama, gde su tradicionalni tenkovi ranjivi na mobilnu pešadiju i napredno protivtenkovsko oružje. BMPT Terminator 1 i BMPT-72 Terminator 2 su ruska oklopna vozila dizajnirana da podrže tenkove i pešadiju u izazovnim borbenim okruženjima,
ali postoji nekoliko razlika između njih. BMPT Terminator 1 je zasnovan na šasiji tenkova T-90, dok BMPT 72 Terminator 2 koristi stariju šasiju tenkova T-72. Ova razlika u platformi omogućava BMPT 72 da bude isplatljiviji za zemlje koje imaju višak tenkova T-72, omogućavajući im da pretvore te starije tenkove u BMPT. Po težini BMPT Terminator 1 je zbog svoje šasije tenka T-90 teži, odnosno ima masu 48 tona, dok je BMPT 72 Terminator 2 zasnovan na šasiji tenka T-72 i nešto je lakši i ima masu od oko 42 tone. Konfiguracije naoružanja oba modela su uglavnom iste, sa kombinacijom topova 2A42 kalibra 30 mm, lansera protivoklopnih raketa i mitraljeza, dizajniranih za protivpešadijske i protivoklopne uloge. Ključna razlika je modernizacija i fleksibilnost proizvodnje BMPT-72, koji je dizajniran da bude pristupačnije rešenje za nadogradnju korišćenjem široko dostupne šasije tenka T-72, dok je originalni BMPT Terminator 1 bio specijalizovaniji sistem montiran na šasiju tenka T-90. Oba vozila služe sličnoj svrsi na bojnom polju, ali BMPT-72 pruža svestraniju i povoljniju opciju za vojsku sa velikim inventarom starih tenkova. BMPT Terminator 1 i BMPT-72 Terminator 2 imaju moćni oklop i moćno naoružanje dizajnirano za urbano ratovanje i podršku tenkovima, iako postoje razlike između ova dva modela. Naime, Terminator 1 je zasnovan na šasiji tenka T-90, ima bolju balističku zaštitu zbog naprednog oklopa tenka T-90, uključujući Kontakt 5 eksplozivno-reaktivni oklop koji pruža zaštitu od savremenih protitenkovskih projektila i ručnih bacača. Ove karakteristike čine Terminator 1 veoma žilavim na različite pretnje na bojnom polju. BMPT-72 Terminator 2 montiran je na starijoj šasiji tenka T-72 i takođe ima jak oklop, ali napredna balistička zaštita se nudi kao opcija. Međutim, BMPT-72 može biti opremljen modernim eksplozivno-reaktivnim oklopom i različitim nadogradnjama kako bi se poboljšala njegova borbena žilavost. Što se tiče naoružanja, oba vozila su opremljena velikim arsenalom oružja, dizajniranog za dejstvo na više vrsta ciljeva, uključujući pešadiju, lako oklopljena vozila, pa čak i avione. BMPT Terminator 1 je naoružan sa dva automatska topa Šipunov 2A42 kalibra 30 mm sa dvostrukim hranjenjem i brzinom vatre i do 800 metaka u minuti. Ovi automatski topovi su sposobni da ispaljuju i protipancirnu i visoko eksplozivnu municiju parčadnog dejstva, što ih čini univerzalnim za dejstvo protiv različitih pretnji na bojištu do 2000 metara, a maksimalno do 4 km. Pored toga, Terminator 1 lansira 4 protivoklopne radiovođene rakete 9M120 Ataka, dometa do 6 km, maksimalne brzine do 550 metara u sekundi, koje mogu da probiju oklop debljine preko 800 mm homogenog čelika iza eksplozivno-reaktivnog oklopa, pa uništavaju i moderne tenkove ili bunkere sa velikih udaljenosti. Sve u svemu, BMPT Terminator 2 se pokazalo kao vrlo korisno borbeno vozilo za vatrenu podršku tenkovima i pešadiji u njihovom nastupanju, a pritom je i odlično balistički zaštićeno i naoružano, pa ima izuzetnu borbenu žilavost za borbe u urbanim sredinama koje su najzahtevnije. Pošto i Vojska Srbije ima bataljon tenkova T-72M1, od kojih se samo jedna četa koristi, trebalo bi razmisliti da se bataljon ovih tenkova konvertuje iz glavnih borbenih tenkova u borbena vozila za vatrenu podršku, slično kao što su to uradili Rusi sa BMPT, jer su očigledno specijalizovana i efikasna za specifične uloge na bojištu.